آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس ضروری میں دیکھیں کنڈیشن. ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 3 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے. وہ ضروری نہیں تھے، اس پرپس کے لیے ہیں تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے، ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے، پنجاب ہو گئے، اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے. کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے، ایک پہ کریں، کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا، یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے. اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے. تھینک یو. ہاں بس لگا ہوا ہے. ہاں بس لگا ہوا ہے سر. سر قریب کر علی صاحب نے بات کر ادھر علی صاحب کا ہونا کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے. سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں ایم این ایز ایم پی ایز نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے. وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو. اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا. ایک بہت اہم، آج بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے. ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا. 3 تاریخ کو 3 مارچ 2019 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 کو 3 م
اور وہ خط جو ہے وہ IMF کو جاری کیا جائے گا. IMF اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اپنا ایک چارٹر ہے, اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے, اسی وقت لون دیں گے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو, اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے, گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے سب سے اہم شک کہ ملک میں جمہوریت ہو. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں, نہ ان کو کام کرنا چاہیے. اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لیکن پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا, جو لوگوں کا ووٹ تھا, وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا. پری پول ریگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں, پوسٹ پول ریگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا, PTI کے کینڈیڈیٹس کو, اور جو ہارے ہوئے تھے, بری طرح ہارے ہوئے تھے, ان کو جتایا گیا. تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ, اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی. اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے, وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا. اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو, وہ اس لون کو واپس کرنے میں, ملک کی ترقی میں, ملک کی جو کرائسس ہیں اتنے سارے, ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی. اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو, اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں, ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو. ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے, انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم, الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں, ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو, اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے. اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے, کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا, یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا, وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں, انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان, مسز بشرا خان, ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے, جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے, اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے, تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں, جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی, ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے, لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں, ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے,
बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी। तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए कि अवाम के फैसले के आने के बाद सारे अदालती फैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक रिफ्यूज करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। और ये लोग गासिब के तौर पे लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पे गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पे बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, इतवार बाजार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वजीर आजम का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे। और इंशाअल्लाह अवाम ये चोर आजम को से हिसाब फिर भी लेंगे। पीटीआई पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जफर साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि मानी पीटीआई जो है वो IMF को खत लिखने जा रही है, आप खुद माशाल्लाह बड़े अक्लमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस खत के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखें, मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूं इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूं कि जो जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक जरूरी इसमें देखें, कंडीशन है। एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है, पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है, और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पज़ के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। साहब जो अभी आपने नाम लिए, हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे, क्या ये
जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ बस लगा हुआ सर, सब इधर करीब कर अली साहब इधर अली साहब का होना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे पीटीआई के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज़ में MNAs, MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है पीटीआई के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है
تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو. ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے, انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم, الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں, ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو, اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے. اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے, کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا, یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں, انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان, مسز بشرا خان, ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے, جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے, اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے, تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں, جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی, ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے, لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں, ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے, بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی, تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی, جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں, تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو, ہم آگے کی طرف بڑھے, لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے, جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے, لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے, عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے, وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے, اتوار بازار میں جائے, کسی جمعہ پڑھنے جائیں, اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے, عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے, عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. جعفر صاحب یہ بتائیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہی ہے, آپ خود ماشاءاللہ بڑے
अक्लमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस हद के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखिए मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूं इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूं कि जो जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक जरूरी इसमें देखें एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है, और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। साहब जो अभी आपने नाम लिए, हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामजद हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ बस लगा हुआ सर, सब करीब कर अली साहब ने बात कर, इधर अली साहब का मना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे PTI के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज में MNAs MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत
और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं, वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है, वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है कि उनको एक बनी गाला में बंद कर दिया गया है, जहां इत्ला ये आ रही है कि उनकी जान को भी खतरा है, और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत में केस भी फाइल किया गया है कि उनको शिफ्ट किया जाए, इडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए, ताकि कम से कम जो एक मुलाकात है हफ्ते में, जो एक जो कानूनी मुलाकात है जो एक हफ्ते में होनी, एक रूल्स के मुताबिक होती है मियाँ बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही, ताकि वो हो सके। लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए।
اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ظفر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹیمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس ضروری میں دیکھیں کنڈیشن ہے. ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 3 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے، تو اس میں چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے، ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے. وہ ضروری نہیں تھے، اس پرپس کے لیے ہیں تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی
ही आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामजद हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ बस लगा हुआ सर, सब इधर करीब अली साहब इधर अली साहब का होना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे PTI के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज़ में MNAs, MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में
وہ ناکام رہے گی. اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو. ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے. اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے، لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھے، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ظفر صاحب یہ بتائیے، جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے
अब IMF मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूं इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूं कि जो जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है, ये बड़ी एक जरूरी इसमें देखें कंडीशन है। एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है, और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सर, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे, और पॉलिटिकल पोजीशन है, अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे, और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ, बस लगा हुआ सर, सब इधर करीब कर अली साहब से बात कर, इधर अली साहब का मना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे PTI के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज में MNAs, MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक
इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो इमरान खान साहब ने कहा है। उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है सबसे अहम शिक कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है जो कर्जा देगा वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है, एक रूल्स के मुताबिक होती है मियाँ बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही ताकि वो हो सके, लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो उनको जान का ख़तरा है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा अगर बाकी बातें मेरे कॉलीग बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया। आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए
کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے, جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن anyway, اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے, عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے, وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے, اتوار بازار میں جائے, کسی جمعہ پڑھنے جائیں, اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے, عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے, عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ظفر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب IMF کو خط لکھنے جا رہی ہے. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹمیٹ, ایک غیر قانونی, غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس ضروری میں کنڈیشن دیکھیں ہے. ایک چیز یاد رکھنا, پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ بھی کہیں گے, جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں, یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے, اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹر پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 3 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے, تو اس میں چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے, ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے. وہ ضروری نہیں تھے, اس پرپس کے لیے ہیں, تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے یا ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ KP کے ہو گئے, پنجاب ہو گئے, اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے. کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے, ایک پہ کریں, کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے, تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا, یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ, وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹری پارٹی
कि अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है, अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बस लगा हुआ सर, सब इधर करीब कर अली साहब ने बात कर, इधर अली साहब का मना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे पीटीआई के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज में MNAs, MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है PTI के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है, वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका
नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है कि उनको एक बनी गाला में बंद कर दिया गया है, जहां इत्ला ये आ रही है कि उनकी जान को भी खतरा है और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत में केस भी फाइल किया गया है कि उनको शिफ्ट किया जाए, अडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए, ताकि कम से कम जो एक मुलाकात है हफ्ते में, जो एक जो कानूनी मुलाकात है जो एक हफ्ते में होनी, वो एक रूल्स के मुताबिक होती है मियाँ बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही, ताकि वो हो सके, लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो उनको जान का ख़तरा है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा अगर बाकी बातें मेरे कॉलीग बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया। आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए कि अवाम के फैसले के आने के बाद सारे अदालती फैसले सबडू हो गए। वो सारी अदालती फैसले लोगों ने देखे थे कि वो जिस तेज़ी के साथ दिए गए थे, जिस इजलत के साथ हक रिफ्यूज़ करके दिए गए थे, इसलिए सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये फ़कत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आपने खान साहब को पॉलिटिकल बुनियादों पे जेल में रखा हुआ है, लेकिन आज की रिफ्यूज़ल भी उसी की कड़ी है। लेकिन एनीवे, इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। और ये लोग गासिब के तौर पे लोग जानेंगे कि इन कुर्सियों पे गासिब बन के बैठे हैं। ये पहली मर्तबा है कि वो लोग उन कुर्सियों पे बैठेंगे जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, इतवार बाजार में जाए, किसी जुमा पढ़ने जाए, और ये अगर कोई जनाजा पढ़ने जाएंगे, अवाम इनको वजीर आजम का ओहदा नहीं देंगे, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आजम का खिताब देंगे। और इंशाअल्लाह अवाम ये चोर आजम को से हिसाब फिर भी लेंगे। PTI पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जफर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि मानी PTI जो है वो IMF को खत लिखने जा रही है, आप खुद माशाल्लाह बड़े अक्लमंद इंसान है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या आपने इमरान खान को बताया नहीं कि इस खत के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा? जी नहीं, देखें, मेरा ख्याल है मैं तो उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि जब भी आपने पहली स्टेप लेनी है IMF के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको ये देखना है कि क्या उस मुल्क में जमहूरियत है कि नहीं। ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो,
उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है। ये बड़ी एक जरूरी इसमें देखें, कंडीशन है। एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है, और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे। वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है। हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सर साहब, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये जो खबरें दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ये जो कंडीशन है कि एक ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किसको कौन जीता कौन हारा और इलेक्शन का क्या रिजल्ट है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी जो एक इलेजिटिमेट, एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऐसी हुकूमत जिस पे लोगों का एतमाद ना हो, उसके साथ किस तरह डील की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये कंडीशन जो है ये कंडीशन है। ये बड़ी एक जरूरी इसमें देखें, कंडीशन है। एक चीज याद रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कोई ऐसी स्टेप न ली है न लेगी जिससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हो। पहले भी IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये उसके तनाजुर में है कि हमने पहले भी कहा है, दोबारा भी कहेंगे, जहां से भी इन्फ्लुएंस हो हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफर होगी। ये बात चोरी के प्रोसेस को हम तो रोकना चाहते हैं, ये आगे ना चले। मैंडेट लिया उसके बाद ये मसला आगे चलेगा। उसकी वजह क्या है, और साथ ये बता दीजिएगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 3 मार्च का टाइम दिया गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे। वो ज़रूरी नहीं थे, उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है। हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सर साहब, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे। क्या ये
जो खबरें हैं दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहती हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट्स, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। थैंक यू। हाँ जी हाँ बस लगा हुआ है। हाँ जी हाँ बस लगा हुआ है। सर सब इधर करीब अली साहब इधर अली साहब मना करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब की मुलाकात हुई है दोबारा से इमरान खान साहब से। सबसे पहले तो उनको अफसोस ये था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे पीटीआई के, वो सुबह आए, अदालत का उनके पास हुक्म भी था, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद उनको अंदर जाके मुशावरत करने का मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि आजकल असेंबलीज में MNAs, MPAs ने जाना है और वहाँ हुकूमत साजी की बात भी होनी है, वहाँ स्पीकर और जो बाकी ओहदे हैं उनके ऊपर भी बातचीत होनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो फाउंडिंग चेयरमैन है पीटीआई के, उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ जगहों से आई हुई, उनसे मुलाकात हो। उसके बगैर ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं चलेगा। एक बहुत अहम, आज बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना ना पसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी।
اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان کو پچھلے 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے، لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے۔ تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر